Sugal power running NMAX naka 195cc. Sabahan yung motor eh. Pero I like it. Itong gamit karon is NMAX ni Bernard Lee. Dati is 195cc, karon super stock siguro. Putang ina boy. Mag-drive ko motor na Gusgan, no? Kargado. Kaya ginapataas na akong limit sa motor o akong sarili. So, once na mo, kura. Once na mo gamit ko kargado tapos highway, pas-pas ko magpadagan. Machambahan na naka-higher cc tanong ng sports bike. Shit! Gabi puga siguro, no? Pero sa mga banking zero ability ta na. Batay lamang sa mga banking. Straight lang.